विशेष सूचना भिडियोटी संपूर्ण काल्पनिक एवं मनोरंजन भित्तिक ताहाकु थट्टा परिहास करबा आम उद्देश्य नुह। भिडियोटी को देखंतु एवं मनोरंजन करंतु हेले देह को नियंतु नहीं। भिडियोटी को आरंभ ରୁ शेष जाए निश्चित देखंतु। भगवान के देखुना तो ना के ना गोटे भल ही कथा भल सरपंच मनीष है कि सरपंच मनीष है सकाल सकाल 30-40 हजार टंका राखी पूर्णिमा पड़ेलानी। भगवान मोरे हाथ नुह तो सत्य जमी लगुच ये गोटे राखी दुकान ये राखी जड़े बांधिला कहला मुझे 2000 टଙ୍କା 2000 टଙ୍କା टंका कम ना यहीटा तो कहला 5000 बाबा यहाँ 3000 यहीटा गोटे पिला आसिक बांधिला कहला 7000 टଙ୍କା यहीटा हूँ 10,000 एमती 30,000 टा मो पकड़ आज पड़ेगा। हे भगवान कौन मु करी ए भौणी माने मो हाथ में राखी बांधी देले किंतु मो पॉकेट रे खाली दुख 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 दे देले पॉकेट को दुख। तेरी माय माना मोरा कहे कांदो कांदो टंकार गाँव में गोटे नलकूप मरामती था किंतु आज नल नुह मो आखिर खाली झोल बाहर किए गोटे आइलानी भगवान आ गोटे किए आइलानी कौन करी जेहेतु मो सरपंच मत किए भाई डाकिदेले मुझे सही पारि कहीं मोर गोटे इम्प्रेशन खराब हो ना चारिआडे चहल पड़ कौन करी कौन करी कौन करी कौन करी कौन करी कौन कर आइडिया तोते आज भांगे पड़ो आ उपाय ना यही कंपी के मु 10वीं क्लास रखी आको आज मुझे भांगी सब ये राखी राखी ए कंपी कंपी भाई 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 दुख देगा ना तारा देगा हैं भाई तुम कौन सन्यासी गल ना कौन राखी सब भल भाई राखी पूर्णिमार अभिनंदन मुझे तुम हाथ में राखी बांधि टिंग 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 राखी बांधिया भल कथा बहुत भल कथा यू आर टू लेट बहुत लेट करदेल माने देख समस्त तुम हाथ में राखी बांधिकी पड़े ना देख ए हाथ कौन जगह जगह अच्छी ठीक अच्छे न बांधले किसी असुविधा ना जेहेतु मो सरपंच समस्ते मो भौणी भली समस्ते मत भल पाते किंतु राखी मु भी ते बहुत भल पाए जदि राखी न बांधुची चलो किसी असुविधा ना न बांधले मुझे खुड़ी डाकबी से भौणी ना देख भाई राखी पूर्णमी दिन मोर जन्म होता बोली मो बो केड़ी सरागरे मो ना देथिला राखी बढ़िया ना आउ जने ज्योतिषंक कहवा अनुसार जी मो राखी बांधिबा को मना करदब ताहले कौन कोल्ड ड्रिंक्स पीबो मरी जीव भाई गत वर्ष जने राखी बांधिया पूरा मना करदेला अध घंटे परे सफा ता पर दिन आउ जनक देहरे सिना लगी कहला मु राखी हाथ राखी बांधिली बोली जमराज मते नेकी पळे आसिले एबे निष्पत्ति तम हाथ रे तमे राखी बांध कि न बांध
ନ ବାନ୍ଧିଲେ ମୋର କଣ ଅଛି ତା ପରଦିନ ସଫା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନ ମୋ ହାତରେ କଣ ଜାଗା ଅଛି? ବେକରେ ତ ଅଛି ନା। ହଁ? ରାକ୍ଷୀ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହଉ କି ବେକରେ ବାନ୍ଧିଲେ ତ ହେଲା ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ବେକରେ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସାଇଡ କରିଦଉଛି, ଏଇଠି ବାନ୍ଧି। ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ। ରୁହ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଲଗାଏ, ନହେଲେ ମୁଡ୍ ଆସୁନି। ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ କହିବୁନି କଥା ପଦି ଟାଣ ହେ ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ ହେ ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ କହିବୁନି କଥା ପଦି ଟାଣ ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ତମକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତମଠୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାକୁ ଆସିନି। ତମକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବିନି କି ତମଠୁ ଟଙ୍କା ନେବିନି। ଯାହା ହଉ, ତୁ ହଉଛୁ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଯିଏକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଲି ତା ବାବଦରେ 70 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତମକୁ ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀ ଟା ବାନ୍ଧିଲି, ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ କିଣିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାଣିଛ? 50 ଟଙ୍କା। ମିନିମମ୍ ତା ବଦଳରେ 500 ଟଙ୍କା ନବା କଥା, ଲୋକ ତ 5,000 ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ ଯୋଉ ଥାଳି ତମ ଆଗରେ ଯୋଉ ବନ୍ଦାପନା କଲି, ତିନି ଫେରା ବୁଲେଇଲି ମାନେ 300 ଟଙ୍କା। ଗୀତ ବା ବାଜୁଛି 1 ମିନିଟ୍ 5 ସେକେଣ୍ଡ, ହିରୋଇନ ମାନେ ଆସିକି ନାଚି ଦେଇକି ଟିକେ ପଳଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 70,000। ମୁଁ ତ 700 ଟଙ୍କା ବି ତାଙ୍କୁ ମାଗୁନି। ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆମର ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ପର୍ବ, ତେଣୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଭାଇକୁ ପାଉଣା ଦବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଚାହୁଁନି, ମ ତମଠୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାରଟେ ଚାହୁଁଛି। ଛୋଟିଆ ଉପହାର କହୁଛି ମାନେ 3 ଟଙ୍କିଆ ଚକୋଲେଟ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଏତେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋ ଭାଇ? ଦବ ନା ନାଇଁ ପ୍ରମିସ କର। ହଁ ଦେବି ନା, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ପ୍ରମିସ? ପ୍ରମିଜ ପ୍ରମିଜ ପ୍ରମିଜ। ଭାଇ, ଏଇ କଲେଜ ଯିବା ଆସିବାରେ ମୋର ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ସବୁଦିନ କଲେଜ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆସିବା କରିବାରୁ ଖରାରେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖୁନ ଏମିତି କଳା ପଡିଗଲାଣି। ଭାଇ ତମେ କହିଲ, କୋଉ ଭାଇ କେବେ ଚାହିଁବ ତା ଭଉଣୀ କଳା ହେଇଯାଉ, ତା ଭଉଣୀ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ? ନା 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 ନା, କେବେ ନୁହଁ। କେବେ ନୁହଁ। ତା ଛଡା ମୋ ଭାଇ ତ ସରପଞ୍ଚ ନା, ସିଏ କଣ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କଥା ରଖିବେନି? ହଁ ହଁ ହଁ, ଇଏ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ନା ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି ମତେ ଲୁଟିବାକୁ ବସିଛି। ରହଲ ଝିଅ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଣା ଦଉଛି। ଯେମିତି ଜୀବନରେ କାହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଲୁଟିବା କଥା ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ହଉ କହିଲୁ ତୋର କଣ ଦରକାର? କଣ ଭାଇ ଏତେ ବଡ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁନ? ବେଶୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟେ, ତମ ପାଇଁ ବେଶୀ ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଏଇ କଲେଜ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିଟେ ଦେଇଥାନ୍ତ ଆଉ। ହଁ 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 ঘরে গলা দরদি বন্ধু ହଁ ଦେବି 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 ଦେବି। ତମେ ସତ କହୁଛ ଭାଇ? ହଁ ହଁ। ୟେ 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 ଲା 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 ଲା। ହଁ ସରପଞ୍ଚ ଭାଇ ବୋଧେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମେ ମାଗିଥିବା ଗିଫ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଚାଇନା ମଡେଲ ସ୍କୁଟି ଅଛି। ମା, ସେଇ ପାଇଁ ବୋଧେ ଛୋଟିଆ ବକ୍ସ ରେ ଆସିଛି ଆଉ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ଵର, ମୋ ଫୋନ ଟା ଟିକେ ସୁଇଚ ଅଫ୍ ରହିବ। ଚଳିବ ମ, ମୁଁ ଆଗ ମୋ ଗିଫ୍ଟ ଦେଖିଦିଏ।